वालेकुम। अलैकुम सलाम मिस्टर दाऊद। सुनाओ जी, कहाँ से कॉल कैसे हैं सर, फरमाया आप आपने? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है, थैंक यू सर। अच्छा, मेरी आपसे बात हुई थी कोई 3-4 दिन पहले भी ना। जी जी। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं अपने क्वेश्चन जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाया। जी सर। अच्छा, छोटा सा एक केस स्टडी है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन है बस मेरे ना। जी जी। अच्छा, ये है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद शिया हूँ। तो जी जी। मैं काफी टाइम से जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनते हुए आया हूँ। जी जी। ठीक है। तो सही। काफी मेरे उनसे इख्तलाफात हैं, इमाम 12 इमामों के उस पे, सैयदा फातिमा के उस पे। वो मैं उन चीजों को नहीं मानता, लेकिन काफी वो ये है कि वो जो सही चीजें बताते हैं, मैं जो हमारे उसमें भी हैं, कि जो हमारे फिरके को सपोर्टेड करती हैं, हमारी हदीस की किताबों को सपोर्टेड करती है, मैं सही। उनको बिल्कुल मानता हूँ जी। ओके। तो अच्छा, इसमें एक थोड़ा मेरे लिए ये क्योस ये है कि वो या अली मदद के बारे में काफी उस तरह कहते हैं ना, कि या अली वो मदद वहाबी कहना। है ना। और देखो, ये जी वहाबी जी आदमी जी है, इसको कुछ नहीं आता। जी। मैं ये मैं अपना 5 मिनट क्वेश्चन, तक किसी के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता। जी बोले आप। जी जी जी, मैं अपना क्वेश्चन ना, मैं आपको पूरा एक जरा रिपीट कर देता हूँ ना। अच्छा, ये है कि वो कहते हैं कि गैर एक होता है बज़ाहिर मदद मांगना, और एक होता है कि एक बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, ओ भाई, उनसे मदद शरीयत मांगना। शरीयत जेब से नहीं बनाई जाती ना। जी आप अपने से बैठ के कुछ नहीं बना सकते। वो कहाँ पे लिखा है कि जो साथ हो उससे देख सकते हैं, अगर सामने नजर ना आए तो उससे मदद नहीं ले सकते? वो शिर्क है। देखो, अच्छा, अभी वो अभी ऐसे। मैं फर्ज करें, देख अभी मैं इधर बैठा हूं, ठीक है ना। मेरा अकीदा यह है कि साथ वाले कमरे में एक आदमी है, वो मुझे सुन रहा है। समझ में आई ना। जैसे शिया कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे शाहिद आमाल हैं, हमारे आमाल उन पे अर्जा होते हैं, जैसे कुरान कह रहा है कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। मेरा अकीदा यह है कि साथ वाले कमरे में एक आदमी है, मुझे सुन रहा है, वो हालांकि साथ वाले कमरे में कोई नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अहमद आ जाओ भाई, चाय पिलाओ, अहमद पानी दे दो, अहमद लाइट ऑन करो, अहमद बिजली बुझा दो, एसी ऑफ करो, एसी ऑन करो। तो मैं मुश्रिक हो गया कि मैंने एक शख्स को समझा कि मौजूद है, वो मौजूद नहीं है, मैंने उसको पुकारा, मैं काफिर हो गया, मुश्रिक हो गया। एक शख्स नहीं सुन रहा, या शख्स इधर सो रहा है, या शख्स है ही नहीं, या सो रहा है, या वो बहरा है, दिखाई अंधा है, नहीं देख रहा। मैंने उससे मदद मांगी, तो मैं क्यों काफिर हो जाऊं, मैं क्यों मुश्रिक हो जाऊं? ज्यादा से ज्यादा मैंने एक अमल अंजाम दिया जो बेफायदा अमल अंजाम दिया, ज्यादा से ज्यादा यह है ना, काफिर तो नहीं हुआ। अब अगर मेरा अकीदा यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना, और फर्ज करें वो नहीं मदद कर सकते, फर्ज करें वो नहीं देख रहे, सुनाई नहीं दे रहा उनको, अगर मैंने ये उनसे मदद मांगी तो मैं मुशरिक क्यों बना भाई? मैं क्यों मुशरिक अच्छा बनूं? ये पहली बात है। दूसरी बात है, वो कहां पे लिखा है कि अगर सामने है मदद ले सकते हैं, अगर सामने नहीं मदद नहीं ले सकते, गैबी से मदद नहीं ले सकते? किसका हदीस में लिखा है? अगर देखो भाई, अगर शिरक है, गैरुल्लाह से मदद लेना शिरक है। जैसे गैरुल्लाह की इबादत, सामने भी खुदा है, गैरुल्लाह उसकी इबादत करो, शिरक है। एक बुत सामने है ना, उसकी इबादत करो, गैरुल्लाह शिरक है। वो बुत अगर सामने नहीं है, वो हिंदुस्तान में है, फिर भी शिरक है। आमने सामने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक चीज जो अल्लाह के लिए मखसूस है, इबादत करना, परस्तिश करना, पूजा करना, अल्लाह के लिए मखसूस है। आपने वो सामने है या पीछे है, या मलाइका को नजर ही नहीं आ रहा, हमने मलाइका की परस्तिश की है। मलाइका है नहीं, वो सामने है नहीं, वो आलम गैब में, हमने उसकी परस्तिश, हम क्या हो गए? मुशरिक हो गए। इसी तरह मेरे भाई, अगर मदद लेना ये अल्लाह के लिए मखसूस होता भाई, क्या अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं ले, तो हर जगह शिरक होता। आप बीवी से मदद ले लो शिरक, बच्चे से मदद ले लो शिरक, गद्दे से मदद ले लो शिरक, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मदद ले लो शिरक। अगर सामने वाले के लिए शिरक नहीं है तो गायब के लिए भी शिरक नहीं है। अगर मेरे सामने एक शख्स है, मैं वो कहता हूं पानी दे दो, टेबल उठाओ, मदद कर, टेबल हैवी है, मैं नहीं उठा सकता, उठाओ उधर से, पकड़ लो। टेबल उठाता है, मैं उसके साथ, भाई 50 किलो का टेबल है, दोनों मिलकर उठाते हैं, ये शिरक नहीं है। तो फिर अगर एक गैबी है, कुव्वत है, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो मदद कर सके, मैं उससे मदद मांगता हूं, तो ये भी शिरक नहीं है। समझ में आई ना। तो सामने से नजर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ आई। और फिर अर्ज करूं, इसके अलावा ये सब मुसलमानों का इजमा है कि औलिया से आप मदद ले सकते हैं, सिवाय वहाबी के, सिवाय इब्न तैमिया के। और वो भी सनत 720 के बाद ये अकीदा शुरू हुआ। उससे पहले सब कहते हैं, कोई हम्बली सब कहते थे कि गैरुल्लाह से मदद ले सकते हैं। ये एक नया अकीदा है। उसकी वजह यह है कि कुरान की आयत की गलत फहम। ओके मेरे भाई, इससे बेहतर जवाब आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुख्तसर और जामे जवाब, इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा।
اب آپ کا بالکل. جو اچھا، بھی اس میں فالو اپ last ہوگا نا، بات- فالو اپ ہوگا اس لیے ہوگا کہ آپ نے میری بات کو اچھی طرح سے سنا نہیں. فالو اپ کر دو، بولو. جی اچھا، اس میں یہ لاسٹ بات میں سمجھ گیا ساری بات آپ کی. اس میں وہ نہج البلاغہ کا بھی وہ ایڈ کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے بھائی، وہ دکھائیں. میں بتاتا ہوں نا سر، یہ میرے سامنے کھلا ہوا بھی ہے. وہ نہج البلاغہ میں کہ اللہ سے مدد لے لو، اس میں یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، شرک ہے. اچھا، اللہ سے مدد لے لو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے عبادت کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ مدد کرو. غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، یہ اس میں نہیں ہے. اچھا، یہ لاسٹ کویسچن چھوٹا سا میرا لاسٹ. بھائی دنیا میں سب شیعہ یہی کہتے ہیں، سب مسلمان جو بھی توسل کے استغاثہ کے قائل ہیں وہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. یہ بے وقوف مستری صاحب نہج البلاغہ کی عبارت لاتے ہیں کہ اللہ سے مدد لے لو. بھائی ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے مدد لے لو. بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، یہ ہمیں دکھاؤ. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ نہ قرآن، نہ سنت، نہ حدیث، نہ شیعہ کتاب میں، نہ عمری، کسی جگہ پہ نہیں ہے. صرف ابن تیمیہ کی وہمیات ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ بالکل بالکل بالکل. اچھا لاسٹ کویسچن میرا، اچھا یہ ہے کہ ماتم جو ہے میں خود کرتا رہا ہوں، چھریوں کا ماتم اور سر کا ماتم نا کما کا. تو پھر میں نے یہ چھریوں والا ماتم پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آگ پہ چلتے ہیں یہ کافی. دیکھو بھائی یہ دیکھو، یہ شیعہ مولوی پاگل ہے، خامنہئی صاحب بیوقوف ہے. اگر یہ جائز ہے تو یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سینے ہاتھ سے مارنا جائز ہے، پشت پہ مارنا جائز نہیں. یہ شیعہ دیکھو شیعہ مولویوں کی حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے؟ کس روایت میں؟ میں وہی آپ سے پوچھا ہوں نا. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا. تو آپ اپنے مولوی خامنہئی صاحب کے مقلدین سے کرو. خامنہئی جیسا ان پڑھ مولوی یہ پیسے کے زور سے مفتی بنا ہے. یہ مولویوں کے سسٹم میں اگر پیسے ہیں تو مرجعیت ہے، تو سب کچھ ہے. پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پیسے کے زور سے، نہ علم کے زور سے. اس کے پاس کچھ، یہ عقیدے میں بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. دونوں یہ جواد نقوی ہے نا آپ کے لاہور، اسی طرح کا یہ بالکل 100% وہابی ہے یہ خامنہئی. اس کو انقلاب سے پہلے سب کہتے تھے یہ وہابی، یہ سنی ہو چکا ہے. یہ اتنا گھٹیا آدمی. یہ ابو بکر، عمر اور عائشہ کی محبت میں یہ غرق ہے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے عزاداری کے خلاف ہے. فارسی میں اگر آپ ہوتے ہیں نا، فارسی میں اس کے کلپ بہت زیادہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور امام علیہ السلام کی مصیبت مصائب پہ مجلس رکھنا یہ بدعت ہے. اس کا قول ہے. نوحہ سرائی کرنا بدعت ہے. حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کے مصیبت میں یا حسین کہنا، ہاتھ اٹھا کے یا حسین کہنا، یہ بدعت ہے. خلاصہ یہ 2 نمبر کا وہابی ہے خامنہئی صاحب. تو اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پشت پہ نہ مارے زنجیر، یا زنجیر ماریں چاقو سے، چاقو والی تیغ والی زنجیر نہ ماریں، تو یہ بھائی یہ کیا حماقت ہے؟ اگر ہاں تو ایران میں کیا ہے؟ ایران میں جو ہے نا وہ زنجیر کی اجازت ہے، لیکن اگر زنجیر پہ تیغ ہو، چاقو ہو، تو اس کو اجازت نہیں دیتا. بھائی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں حدیث، تو وہ زنجیر والی حدیث ہمیں دکھانا. تو عرض یہ ہے کہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اظہار بے قراری، اظہار بے چینی اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت میں یہ کرنی چاہیے. بے قراری ظاہر کرنی چاہیے. بے قراری اس سے بھی ہوتی ہے، زنجیر سے بھی ہوتی ہے، اور چاقو والی زنجیر سے بھی ہوتی ہے. اوکے، اس کی نس جو ہے وہ بے قراری والی نس. اوکے، تھینک یو سر، اللہ پوچھا خیر.